इस लाइब्रेरी में सुना है 3 लाख से ज्यादा किताबें मौजूद हैं। एशिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी कहलाती थी। ये लाइब्रेरी 1890 के अंदर इसको तामीर किया गया था सरदार मसूद अहमद जहांगीर साहब ने। यहाँ पे तकरीबन 3,60,000 के करीब जो बुक्स यहाँ पे मौजूद हैं और 1300 के करीब कुरानी नुस्खे भी इसके अंदर शामिल हैं और 46,000 जो ऐसी नायाब बुक्स वो भी इसके अंदर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान राना नौरोज खान और आप देख रहे हैं डेली पॉइंट। इस वक्त मौजूद है मेलसी के नवाही इलाका सरदारपुर जंडीर में, जहां पे ये एक तारीखी अहमियत की हामिल लाइब्रेरी मौजूद है और इस लाइब्रेरी में सुना है 3 लाख से ज्यादा जो है वो किताबें मौजूद हैं। एशिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी कहलाती थी। मेरे साथ यहाँ पे एक तजिया निगार जो कि यहाँ के मुकामी है, उनसे पूछते हैं कि क्या वाकई एशिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी है और यहाँ पे कितनी किताबें मौजूद हैं और किताब की असल अहमियत क्या है, उसके बारे में बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जी नरोज भाई, आपका बहुत शुक्रिया कि आप इतना सफ़र करके हमारे इलाके में पहुंचे हैं। तो ये जो लाइब्रेरी है, मैं इसके बारे में आपको बताता चलूँ कि सबसे पहले ये एशिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी होती थी, लेकिन बांग्लादेश के अंदर और एक और ममालिक है उसके अंदर 2 लाइब्रेरी बन गई हैं, लेकिन ये पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान की सबसे बड़ी लाइब्रेरी का दर्जा इसको हासिल है। ये बताइएगा कि ये कितनी पुरानी लाइब्रेरी? ये लाइब्रेरी 1890 के अंदर इसको तामीर किया गया था सरदार मसूद अहमद जहांगीर साहब ने, वो इसके बानी थे। लेकिन अब ये जो आपको इसको बिल्डिंग नज़र आ रही है, ये 2006 में पीर नसीरुद्दीन गलानी साहब ने इसका इफ्तिताह किया था और जो पहली इसकी इमारत थी वो ज़ईफ़ हो गई थी और फिर से ये इमारत को तमीर किया गया। जी 2006 में पीर नसीरुद्दीन नसीर ने इसकी इमारत को दोबारा इसका इफ्तिताह किया गया। अच्छा, ये बताइएगा यहाँ पे तकरीबन कितनी किताबें मौजूद हैं? यहाँ पे तकरीबन 3,60,000 के करीब जो बुक्स यहाँ पे मौजूद हैं और 1300 के करीब कुरानी नुस्खे भी इसके अंदर शामिल हैं और 46,000 जो ऐसी नायाब बुक्स वो भी इसके अंदर मौजूद हैं। 3,60,000 के करीब जो है वो किताबें मौजूद हैं, 46,000 के करीब नायाब और 1300 कुरान पाक के जो है मुख्तलिफ नुस्खे यहाँ पे मौजूद हैं। अच्छा, और ये बताइएगा कि ये जो लाइब्रेरी है इसमें तकरीबन कौन कौन सी ज़ुबान से किताबें मौजूद हैं? हर किस्म की और हर मकतबा फ़िक्र से मुतल्लिक़ा किताब यहाँ पे मौजूद है? जी बिल्कुल नरोज भाई, इसके अंदर आप खुद ही से अंदाज़ा लगा लें कि 3,60,000 के करीब जो बुक्स मौजूद हैं। इसके अंदर इस्लाम के हवाले से, कुरान के हवाले से, फ़ारसी लैंग्वेज के हवाले से, इंग्लिश लैंग्वेज के हवाले से वो नुस्खे यहाँ पे मौजूद हैं कि जिनको हम पढ़ के बहुत कुछ सीख सकते हैं। और अगर इसके अलावा दूसरी लैंग्वेज के बारे में बात की जाए, जितनी भी आर वर्ल्ड के अंदर लैंग्वेज इस्तेमाल होती हैं, उनके तमाम नुस्ख़ेजात और साइंसी तजर्बे के लिए साइंटिफिक जो मामलात होते हैं उनके सलूशन के लिए और तजर्बात के लिए भी यहाँ पे नुस्खे मौजूद हैं। इस कदर मज़ीद जो है ना ह्यूज किस्म की यहाँ पे क्वांटिटी किताबों की मौजूद है और हर ज़ुबान से मुतल्लिक़ा किताबें मौजूद हैं। ये बताइएगा कि यहाँ पे विजिटर्स ही आते हैं या लोग किताब पढ़ने के लिए भी आते हैं? आपका क्या ख्याल? यहाँ पे ज़्यादा जैसे जैसे आपके अब चैनल के तवज्जुह से लोगों को भी पता चलेगा, पहले भी पता चला, तो दूर दूर से भी यहाँ पे लोग आते हैं, किताबों को भी देखते हैं, किताबों को पढ़ते भी हैं और विजिटर भी आते हैं, विजिट करने के भी लिए आते हैं और काफ़ी सारे लोग यहाँ से मुतासर होकर जाते हैं। अच्छा, ये बताइएगा कि ये क्या इमारत इसी हालत में मौजूद थी या इसको बाद में तब्दील किया गया या इसका क्या बैकग्राउंड है? ये जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि जो पहले इमारत थी ना इसकी, वो सीधा हो चुकी थी, पुरानी हो चुकी थी, उसको डिमोलिश करके फिर नई 2006 से इसका इफ्तिताह जो पीर नसीरुद्दीन गलानी साहब ने किया था, उसके बाद ये नया डिज़ाइन बनाया गया। अच्छा, ये बताइएगा कि इस कदर यहाँ पे किताबें मौजूद हैं और आप क्या समझते हैं कि दौरे जदीद के अंदर जैसा जैसा कि टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, क्या लोगों का रुझान है वो वाकई किताबों से हट गया है या ये एक सिर्फ किताबी बात है? नहीं, ये आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी का, हम समझते हैं कि टेक्नोलॉजी का दौर शुरू हुआ है, लेकिन इस टेक्नोलॉजी दौर के नुकसानात बहुत ज़्यादा हैं
ہمارے اندر جو ہمارے گھروں کے اندر پہلے کتب ہوا کرتی تھی، ہم بھی پڑھتے تھے، ہم اپنے بچوں کو بھی تلقین کرتے تھے، لیکن اب جدید دور ہے، ٹیکنالوجی کا دور ہے، تو سوشل میڈیا کا دور ہے، ہمیں وہ سب کچھ ایسے موبائل کے اندر ہی مل جاتا ہے، تو ہم وہ عارضی میں پڑھ تو لیتے ہیں لیکن وہ ہم بھول جاتے ہیں۔ جو اس سے پہلے دور ہوا کرتا تھا، جیسے قرآن مجید کو حفظ کرنا، وہ حفظ کر کے پھر ہم گلیوں میں بھی پڑھ لیتے تھے، اور اس کی وہ جو اندر لکھی ہوتی وہ ہمیں یاد رہتی تھی۔ اور پہلے کتب کے اندر بھی یہی تھا کہ جب کتاب کو ہم کسی کا مطالعہ کرتے تو وہ ہمیں بھولتی نہیں تھی، لیکن ٹیکنالوجی کے نقصان یہ ہے کہ یہ عارضی ہمیں یاد رہتا ہے، اس کے بعد ہم بھول جاتے ہیں۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ یہ جو ٹیکنالوجی کے آنے سے ہمیں یہ نقصان ہوا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ ٹیکنالوجی فائدہ مند بہت زیادہ ہے، تو ہماری نئی نسل کے بارے میں آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ دیکھیں، مجھ سے بھی دانشور لوگ یہاں پہ پاکستان کے اندر، پوری دنیا کے اندر موجود ہیں۔ جو ٹیکنالوجی کا استعمال ہے، میں سمجھتا ہوں یہ نقصان دہ ہے۔ حقیقت وہی ہے جس کے اندر ریالٹی موجود ہو، اور ٹیکنالوجی کے اندر فیک چیزیں بھی بہت ہوتی ہیں۔ فیک آپ کو کتب بھی کافی مل جائیں گی ٹیکنالوجی کے ذریعے، ایپس کے ذریعے، لیکن جو حقیقت ہے وہ آپ کے سامنے، آپ یہ 3,60,000 کے قریب کتب ہیں، یہ ایسے تو نہیں ہے نا، اس کو کسی ٹیکنالوجی کے ذریعے نہیں بنائی گئی، یہ کتب لکھی ہوئی ہیں اور بہت پرانے نسخے ہیں یہ۔ تو پہلے جیسے لوگ اس کو پڑھ کے بڑے سارے اپنے معاملات کو حل کرتے تھے، لیکن اب صرف وہ نیٹ کا دور، ٹیکنالوجی کا دور، وہ منٹ کے لیے ہوتا ہے، لیکن لانگ لائف اس کا میں سمجھتا ہوں کوئی اہمیت نہیں ہے۔ جی ناظرین، جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ یہ لائبریری جو ہے پہلے ایشیا کے سب سے پہلے نمبر پر تھی، لیکن زوال کے ساتھ ساتھ یہ ایشیا میں تیسرے نمبر پر آ چکی ہے۔ ہماری گورنمنٹ نے اس کے ثقافتی ورثہ کو محفوظ کرنے کے لیے کوئی کردار ادا نہیں کیا، لیکن بہرحال ابھی بھی پاکستان کی سب سے بڑی لائبریری یہی ہے۔ یہاں پہ دنیا کی ہر لحاظ سے موجود کتابیں موجود ہیں، یہاں پہ ہر زبان سے متعلقہ کتابیں اور ہر علم سے متعلقہ کتابیں موجود ہیں۔ دور جدید کے اندر جیسے ٹیکنالوجی بڑھتی جا رہی ہے، اس کے فائدے ہیں، تیز ترین علم کی ترسیل ہو سکتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ نقصانات بھی ہیں۔ PDF کی شکل میں کتابیں موجود ہیں، جس میں کسی بھی قسم کی ایڈیٹنگ کر کے، تحریف کر کے ہم کسی کو بھی گمراہ کر سکتے ہیں، جس سے پاکستان کے غدار بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں، جس سے جو ہے ہمارے مذہبی جو ہیں وہ منافقین بھی فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور ملک میں انتشار کا عالم ہے، اور اسی طرح بہت سارے نقصانات جو ہیں وہ ہماری نئی نسل کو بھی درپیش ہے۔ میری گزارش ہے والدین سے، پروفیسر سے، ٹیچر سے، ہمارے جتنے بھی لوگ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اپنے گھروں میں کم از کم چھوٹی سی ایک لائبریری بنائیں، اور اپنے متعلقہ علم سے جو ہے ریلیٹڈ کتابیں جو ہیں وہ لازمی رکھیں، بچوں کو لازمی پڑھائیں، اسے دور مت ہونے دیں۔ اسی کے ساتھ اجازت دیجیے گا اور دیکھتے رہیے گا ڈیلی پوائنٹ۔